नमस्कार श्रोता बंधु व्यवहार कुशलतार प्रथम चरण वाक्चातुरी होउची आजिर विषय। समर्थ रामदास कहिथिले ए संसार रे मोर बहु मित्र अछंती शत्रु मध्य कम नाहंती किंतु जिह्वा कबाट रे चाबी पड़ी से माने बंद होई रहिछंती। एहार अर्थ हैला व्यक्तिर परिचय संपर्क एवं प्रभाव क्षेत्र तार वाक्पटुता उपरे निर्भर करे। जेउ माने वार्तालाप रे कुशली से माने प्रत्येक स्थान रे निजर मित्र खोजी नियंती। अजणा लोक सहित प्रथम साक्षात रे ताकू निजर करि नियंती एवं प्रयोजन पूरा करि नियंती। महान कार्य एवं महत् उद्देश्य नहीं ए संसार रे अवतरण करिथिवा बुद्ध जीशुंक ठारू आरंभ करी विवेकानंद गांधी पर्यंत समस्ते केवल एही शक्तिर सहायता रे तांकर अभियान सफल करी जाइछंती। केवल महान कार्य कहीं ठक लंपट माने मध्य वाक् चातुरी द्वारा अन्य लोकर मन किणी नहीं निजर उद्देश्य साधन करि नियंती। सेमानंकर कार्य न्याय दृष्टि अवांछनीय एवं अपराधपूर्ण होई पारे किंतु सेमानंकर एही क्षमता कौशल को स्वीकार करने को पड़िबो। व्यवसाय क्षेत्र रे मध्य जिह्वा रोजगार रो खाइबा भली एक स्वतंत्र वर्ग अछंती। वक्ता गायक प्रचारक ठारू आरंभ करी औद्योगिक व्यावसायिक प्रतिष्ठान रो अभिकर्ता एवं प्रतिनिधि पर्यंत समस्ते निजर वाक् चातुरी बलरे इच्छित व्यक्ति को निज बस को आनी थांती। एमानंक प्रधान अस्त्र हेउची बाणी जहाकू प्रयोग करी बिना पुंजी रे एमाने सफल व्यवसाय करि पारंती। एपरि केतेक व्यवसायी एवं दुकानदार अछंती जे मानक निकट को कहीं जिनिस नमूना एवं मूल्य बुझिबा पाई जाए किंतु माल खरीद करी फेरे। वाक् कौशल बलरे जदि व्यावसायिक एवं व्यापार क्षेत्र रे लोक सफल होई पारुछंती तेबे कौनसी व्यक्ति काहे की कहे जे ता कथा कहीं शुणु नाहंती तार कहीं मित्र नाहंती जहाकू से भल कथा कहूची से तार शत्रु हो जाउची। ए भली अभियोगर बड़ कारण हैला कथा कहिबार ढंग। एपरी व्यक्ति जहा सहित जो कथा होना कहीं तार कथा कहवा उपरे निश्चय किछि त्रुटि रही जाए जहा श्रोतार अंतकरण को आघात करे एवं वक्ता प्रति तार धारणा बदली जाए। केवल मित्रता करिबा छड़ा कर्मक्षेत्र रे सफल हेबा निमंते अन्यान्य व्यक्तिंकर सहयोग लाभ करिबा पाई मध्य व्यवहार कुशल हेबा आवश्यक। यार प्रथम सोपान हेउची वार्तालापर कुशलता। ए संपर्क रे विख्यात विचारक स्वेस्ट मार्डेन कहिसंती जदि आपण मापीचुपी आवश्यक शब्द प्रयोग करी मधुर भाव रे आपणक वक्तव्य प्रदान करि पारंती तेबे जानी रखंतु सफलता को पदानत करी पारिबार एक सुंदर अस्त्र आपणक निकट रे रहिछि। श्रेष्ठ वाक्पटु हेबा निज प्रति लोकंक ध्यान आकर्षित करिबा तथा सेमानंक सहयोग प्राप्त करिबा पाई निजर वक्तव्य को प्रभावशाली करिबा एपरि एक उपलब्धि जहाकू अर्जित एवं विकसित करिबा अन्यान्य उपलब्धि गुड़िक ठारू अनेक गुण श्रेष्ठ। एहाकू हासिल करिथिबा व्यक्ति निसंदेह रे एही कला जानि नथिबा व्यक्तिंक ठारू मध्य अनेक गुण श्रेष्ठ। किंतु जहाँ देखा जाउछि अनेक पढ़ा लेखा जानिथिबा सुशिक्षित व्यक्ति निज बाणी रे से भली प्रभाव उत्पन्न करि पारंती नाही जेउ प्रभाव जणे अपाठुआ मूर्ख लोकर बाणी रे रही थाए। एही कारणरू सेमाने निज उद्देश्य सफल करबाकू प्रायतः समर्थ होती नाही। एक कथा ठीक जे शिक्षा योग्यता प्रतिभा एवं ज्ञानर गोटाए महत्व एवं स्वतंत्र स्थान रही किंतु व्यवहार क्षेत्र में वाक्पटुता नथिले ए सबु योग्यतार कौनसी मूल्य रही नाही। अन्य मानंकु निजर विशिष्टता जणाइबाकू हेले वाक्पटुतार प्रयोजन रही। एहा नथिले कौनसी साधारण व्यक्ति मध्य संभाषण कुशलता जोगु
ଶିକ୍ଷିତ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଆଗକୁ ଚାଲି ଆସିବ। ଏଠାରେ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ସଫଳତାର ସମସ୍ତ ସମ୍ଭାବନା କେବଳ ବାକ୍ ଚାତୁରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, କିନ୍ତୁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ ଶିକ୍ଷା, ଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ପ୍ରତିଭା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କୁଶଳ ହେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କୁଶଳତା ପାଇଁ ବାକ୍ ପଟୁତା ଏବଂ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା। ବାକ୍ ପଟୁତାର ଆବଶ୍ୟକତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଉ ଜଣେ ଲେଖକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯେତେ ଭଲ ଗାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାରା ସଂସାର ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ଯେତେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁଠାରେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କଥାବାର୍ତ୍ତାର ଶୈଳୀ ଠିକ୍ ନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନର ସୁବିଧା ମିଳିବ ନାହିଁ। ବସ୍ତୁତଃ କଥା କହିବା ଏକ କଳା। କେବଳ ମୂକ ଓ ଜଡ଼ାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ କାହା କଥାର ପ୍ରଭାବକୁ କିପରି ଗ୍ରହଣ କରେ ତାହାକୁ ଆକଳନ କରାଗଲେ ଜାଣିଯିବ ଯେ କାହା କଥାରେ କିଏ ବିରକ୍ତ ହୁଏ, କାହା କଥାରେ ଗଣ୍ଡିମୁଣ୍ଡ ନଥାଏ। ବୁଝି ବିଚାରି ଏମାନେ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ଛଡ଼ା ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କଥାରେ ବା କି ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ? ସମ୍ଭାଷଣରେ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଖୁବ୍ ସତର୍କ ହୋଇ କେତେବେଳେ କାହା ସହିତ କି ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବା ଉଚିତ ତାହା ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ଏପରି ଲୋକଙ୍କର କଥା ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହେବ, ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ବହି ପଢ଼ି କିମ୍ବା କାହାର ଉପଦେଶ ଶୁଣି ବାକ୍ ଚାତୁରୀ ଲାଭ କରାଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବିଷୟ ହୋଇଥିବାରୁ ନିଜ ବିବେକକୁ ଏହାକୁ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ଏପରି କେତେକ ସୂତ୍ର ରହିଛି ଯାହାର ଆଧାରରେ ନିଜ ବିବେକକୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଯାଇ ଅନୁଭବ ଦ୍ୱାରା ବାକ୍ ପଟୁତା ଅର୍ଜିତ କରାଯାଇପାରେ। ବାକ୍ ପଟୁତା ନିମନ୍ତେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ବୁଝି ବିଚାରି ଅନ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜ ପକ୍ଷକୁ ଉଚିତ ପ୍ରକାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା, ଭାଷାରେ ମଧୁରତା, ଶାଳୀନତା ଏବଂ ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟର ସମାବେଶ କରିବା, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଶବ୍ଦକୁ ବାକ୍ୟ ଏବଂ ଶବ୍ଦକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା, ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଏବଂ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ତାହାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ବକ ଶୁଣିବା, ତାହା ରୁଚିର ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଇତ୍ୟାଦି କେତେକ ସାବଧାନତା ଅଛି ଯାହାର ଅବଲମ୍ବନରେ ବାକ୍ ଚାତୁରୀ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କୁଶଳତା ଲାଭ କରାଯାଇଥାଏ। ନିଜ ଭାଷାକୁ ମୃଦୁ, ମଧୁର ଏବଂ ରୋଚକ କରିବା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କଥା। ଶିଷ୍ଟାଚାରର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭାଷା ଅଭଦ୍ର ବା ଅଶ୍ଳୀଳ ନ ହେବା। ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିଶୁଣି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷା ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି। ସେମାନେ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଅନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ହସରେ ଉଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ ପୁଣି କଥା ବଢ଼ି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଓ ମାରପିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଯାଏ। ଅଶ୍ଳୀଳ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବିଷୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ହସ ଥଟ୍ଟାରେ ଅସଭ୍ୟ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରା ନ ଯିବା ହେଉଛି ଶିଷ୍ଟାଚାରର ଲକ୍ଷଣ। ଥଟ୍ଟା ମଜାରେ ଅସଭ୍ୟ ଶବ୍ଦ କହୁ କହୁ ତାହା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଏଭଳି ଭାଷା ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ। ବାକ୍ ଚତୁରୀ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିବା ନୂତନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏପରି ଅଭ୍ୟାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ। ପୁଣି ଏ ଅଭ୍ୟାସ ନଥିବା ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣର ପ୍ରଥମ ସୂତ୍ର ହେଲା ବୁଝି ବିଚାରି କଥା କହିବା। କେଉଁଠି ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ହେବ, କେଉଁଠି ଗମ୍ଭୀରତା ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ ତାହାକୁ ବିଚାର ନ କରି କେବଳ ଗୁଡ଼ାଏ ଏଣୁତେଣୁ କହି ଯାଉଥିଲେ ତାହା ନିଜ ଢୋଲ ନିଜେ ବଜାଉଥିବା ପରି ହେବ। ଏପରି କଥା କୁହା ଲୋକେ ସାଧାରଣତଃ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହୁଅନ୍ତି। ଗୁଡ଼ାଏ କୁହାଲିଆ ଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ବିଷୟ ଉପରେ କିଛି ନ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ନିଜକୁ ସବୁ କଥାରେ ବିଜ୍ଞ ବୋଲି ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି। ଶୁଣିବା ଲୋକ ହୁଏତ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯାଆନ୍ତି, ତଥାପି କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଅପ୍ରିୟ ସତ୍ୟ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ିଲେ ଏହି ଅଜ୍ଞାନମାନେ ଅପଦସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ସୁତରାଂ ଏ ଅଭ୍ୟାସକୁ ତୁରନ୍ତ ପରିତ୍ୟାଗ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଜୀବନରେ ଏପରି କେତେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆସେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଗମ୍ଭୀର ରହିବା ଉଚିତ। ସମ୍ପର୍କୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକାକୁଳ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ ସେଠାରେ ଗମ୍ଭୀର ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବେଶକୁ ନ ବୁଝି ସେଠାରେ ଥଟ୍ଟା ତାମସା ଆରମ୍ଭ କରି ଦିଆଗଲେ ତାହା ଘୋର ନିନ୍ଦାର ବିଷୟ ହୋଇଯାଏ।
साधारण कथबार्तार मध्य निजकु शृंखलित करा जिबा उचित। जड़े जहाँ कहूँ प्रथमे ताहा ध्यान सहकारे शुणी निजर मंतव्य प्रकाश कर। सबु कथा न शुणी मझिरे मझिरे कहवा द्वारा ता कथारे बाधा आसे एवं से व्यक्ति विरक्त हो जाए। वाक् चातुरीर अन्य एक सूत्र है अन्यर रुचि प्रति ध्यान रखिबा। संपर्क रे आसुथिबा लोकंकर समान रुचि न थाए। केही कला को पसंद करे तो केही संगीत को, काहाकू सामाजिक समस्या चर्चा करने को भल लगे तो आउ केही अंतरराष्ट्रीय आलोचना को पसंद करे। सबु विषय तो निजर ज्ञान न थाए, तेणु अजणा विषय गुड़ी को भल भाव शुणी सारी ता उपरे विभिन्न प्रश्न पचारि निजर ज्ञान बढ़ा जाई पारे। रुचि संबंध में आउ गोटे कथा होछि जे कथबार्ता करुथिबा व्यक्ति आम कथा शुणिबाकू इच्छुक कि ना। आम कथा शुणिबाकू जदि तार इच्छा नाही बोली मालूम हेबो तेबे सौहार्द्यपूर्ण रीति रे यथासंभव शीघ्र ताकू विदा करि दिया जिबा उचित। कथबार्ता समय रे निज वक्तव्य को संक्षिप्त करा जिवो किंबा जदि अवसर अछि ताकू विस्तृत करा जिवो सेति प्रति ध्यान दिया जिबा उचित। यह द्वारा कथबार्ता रे भूल रहिबार संभावना कम हुए। वाक् चातुरी एवं वाचालता दुईटी भिन्न विषय। कमा पूर्णछेद न देई गुड़ाए कही जीवाटा वाचालता, किंतु बुझी विचारी मापिचुपी स्पष्ट भाव में किछि कहिबारे वाक् चातुरी थाए। वाक् पटुतार अंतिम नियम है जहाँ सहित कथा होउछ ता हृदय रे तुम पाई सद्भाव आत्मीयता उत्पन्न करिबा। यह कथा द्वारा नुहे कार्य द्वारा करा जिबा आवश्यक। ताहेले से तुमको जड़े शुभाकांक्षी एवं उत्तम परामर्शदाता बोली भावी तुम कथा शुणिब। एथिपाई तार व्यक्तिगत पारिवारिक आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति कौन ताहा जानिथिबा उचित। कौनसी व्यक्ति को तार निज विषय पत्नी संतान और सेमानंक स्वास्थ्य कुशलता एवं वर्तमान सुख दुख संबंध में पचारिले से तार समस्या गुड़िक कहले ताहा शुणी ताकू उचित परामर्श दिया जाई पारे। ठीक परामर्श पाई निजकू ता स्थान रे रखी परिस्थितिर विचार करबाकू हेबो। एहा द्वारा तुमर परामर्श 90% कार्यकारी होई पारिबो। समाज रे बास करी कौनसी व्यक्ति अन्यर सहयोग बिना चली पारे नाही। एहाकू अर्जन करिवार प्रथम उपाय हला वार्तालाप। आत्मविकास विषय रे लोकन को मार्गदर्शन कराई जड़े लेखक कहिसंती जे कौन आपण निर्धन निराश आपण कौन भावुचंती जे आपणक जीवन रे उन्नति नाही, आपणकर महत्वाकांक्षा पूरण हेउ नाही। आपण चिंता करंतु नाही, जड़े भल वक्ता होई जांतु तो देखिबे आपणक समस्त प्रश्न शीघ्र साकार होई जिवो। धन्यवाद।